Hello my dear students and my dear friends. Today we are in the chapter Arithmetic of Integers. Today we have taken the exercise 3.4. Okay, today we have taken the first question. So let us read the first question. Express the following numbers as product of primes. এটা আমার নাম্বার আছে, এবিলাক কোশ্চেন্স আগে তোমালোকে ক্লাস 7-8 করেছিল। প্রাইম নাম্বার তো জানাই, প্রাইম নাম্বার হল মানে যেটোর খালি দুটা ফ্যাক্টর থাকিব। কি কোন দুটা ফ্যাক্টর থাকিব? 1 আৰু ইটসেলফ, ঠিক আছে। আৰু এটা থাকে কম্পোজিট নাম্বার। ওকে, তো কম্পোজিট নাম্বার মানে 1 আৰু ইয়ার নাম্বারটার বাইরে আরও ফ্যাক্টর হবো, মিন্স মোর দেন 2 factors. That number, if we can get a factor more than, if we can get more than 2 factors in a number, then that number is composite number. Okay, so with this let us start. Okay, here first number, what we have to do, we have to show this as the product of some primes. So first of all we will issue 1234. Okay, so it কেনেকৈ লিখিম, তো ইয়াত ৰাফত আমি অলপ ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰেশ্যনটো কৰোঁ। 1 2 3 4, তো এইটো অবভিয়াছলি ইভেন নাম্বাৰ দেখিছা, তো 2 দি ডিভাইড কৰোঁ, 6 হ'ব, 1 হ'ব, 7 হ'ব। অ'কে, 617 এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ। চ' এইটো 2 ইনটু 617, তাৰপিছত কি আহিলে, এই নাম্বাৰটো আহিলে, কিমান হ'ল 10,140। অ'কে, ইয়াৰ আকৌ কৰিম আমি প্ৰাইম ফেক্টৰেশ্যন 10140, ঠিক আছে। এইটো কিমান দি যাব, এইটো 2 দি যাব, হয় 2, তো ইট ইজ 5070। অলৰাইট, এইটো আকৌ 2535, ঠিক আছে। তাৰপাছত চাই লওঁ কিমান হয় এইটো, আকৌ এইটো অবভিয়াছলি আমি কি দি যাওঁ, এইটো হ'ব 3। অ'কে, 3 দি কৰিছোঁ, কিমান হ'ব 845। অলৰাইট, তাৰপিছত অবভিয়াছলি কি আছে 5 দি, 5 হ'লে 169 এটা স্কুৱেৰ নম্বৰ 13 হয়, 13 ইনটু 13, ঠিক আছে। তো আমি এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম দেখা, দিছ ইজ কেইটা আছে, 2 দুটা আছে, 2 স্কুৱেৰ 3 ইনটু 5 ইনটু 13 স্কুৱেৰ। অ'কে, তাৰপাছত আহিলে নাম্বাৰ এটা আছিলে, কি নাম্বাৰ আছে 72149, 72149, গট ইট। তো এইটো আমি কি কৰোঁ, ইয়াতে কৰোঁ 72149, তো এইটো যাবলৈ চাগে এইটো 11 দি, এইটো 6559, আকৌ কি দি 7 হ'লে 937, কাৰণটো নহয়, তো এইটো কিমান হ'ব, এইটো হ'ব 7 ইনটু 11 ইনটু 937। অ'কে, তাৰপাছত নাম্বাৰটো আছে 41531। অ'কে, 41531, এইটো আমি এতিয়া ইয়াত কৰিছোঁ 41,531, ঠিক আছে। অ'কে, এইটো কিমান দি, ছাপ'জ এইটো 70 হ'ব নহয়, তো 5933, এইটোতো নম্বৰ 17 দি যাব, 349। নাও দ্যাট 349 is a prime number, তো এইটো কেনেকৈ লিখিম, 7 ইনটু 17 ইনটু 349, তো লাষ্ট নাম্বাৰ এটা থাকিলে। নেক্সট উইল টেক দিছ নাম্বাৰ 1020305, ঠিক আছে। নেক্সট উইল টেক দিছ নাম্বাৰ 1020305, এইটো কিমান দি যাব, লাষ্টত 5 আছে, ঠিক আছে। অবভিয়াছলি এইটো 5 দি যাবগৈ, এইটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে 204,061। অ'কে, এইটো আগেইন ইট ইজ ডিভিজিবল বাই অবভিয়াছলি 11, তো কিমান হ'ব 18551, তাৰপিছত এইটো 13 দি যাব 1427, চ' এইটো হৈ গ'ল কিমান হ'ল 5 ইনটু 11 ইনটু 13 ইনটু 1427, got it? Okay. So in this way we have solved question number 1. Okay, now let us go to question number 2. Okay, তাৰপাছত ইয়াত question number 2 কৈছে যে examine if the numbers in exercise or example, I think example it will be,
example 1 are prime or composite. So example যদি 1 হয়, in the book I saw, in the book example is 36000. I think this is the example. Okay, now it is prime or composite. So student, my request is just this, please do it by yourself. Okay, students, my request is that please do it by yourself. Okay, so prime number, only I want to discuss only one thing. Prime number means only two factors. Numbers, those numbers which have two factors. What are the two factors? 1 and that number itself. And if it is composite number, then more than two factors. Alright, so my request is this, please do it by yourself. Now let us move to question number 3. Now students, we have taken question number 3. Let us read the question. Mention 5 prime numbers of the form n square minus 2, where this n, I have encircled it, it is a natural number. ঠিক আছে, তো দেখা ইয়ার রাফত যদি স্টার্ট করি, ইয়ার ফর্মেটও হবো n square minus 2. ঠিক আছে, তো এটু হল n square minus 2. তো আমি যদি 1 দিয়ে স্টার্ট করি, 1 square minus 2 কিমান হবো? 1 minus 2 is minus 1. Okay, so minus 1 is not a prime number, so we cannot take. Let us start from 2. Yes, we will get 2 square given. Okay, it will fair koro. ঠিক আছে, so first is 2 square minus 2. দেখা 4 minus 2, this is the first prime number. Okay, তারপর আমি next start করি কিমান দি 3 square minus 2. সেম খালি ইয়াত পুট কৰিব লাগে, আমার 9 n square minus 2 তাত আছে, এটো পুট কৰিব লাগে. ঠিক আছে, তো এটু কিমান হয়ে গেল? 9 minus 2 is obviously 7. তারপর আমি যদি 5 যাও, ঠিক আছে, 4 টু দিব নয়, 4 স্কোয়ার দিলে কি হয়ে যায়? 16 minus 2 is 14. Okay, 5 square minus 2 is 25 minus 2 কিমান হয়ে গেছে? 23. This 23 is a prime number. তারপর আমি যদি 7 দিই, 7 square minus 2 49 minus 2 is 47. তারপর 9, 8 তো দিব নোৱাৰো, তাহলে ইভেন হয়ে আছে, হয়? 9 square minus 2 is 9 square is 81 minus 2 is 79. So thus we have got 5 prime numbers. So let us write. So 5 prime numbers are কিমান হোক? ফার্স্ট 2 আসলে মনে আছে, 2 7 then 23 then 47 then 79. Okay, now let us move to question number 4. Just now we have taken question number 4. Let us read the question. If p is a prime number and p divides a to the power n, then show that p to the power n divides a to the power n. ঠিক আছে, এই বস্তুটো given আছে, we have to prove this, and what is the condition? n is greater than equal to 1. ঠিক আছে, আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ, এইটো বুজিব হ'লে. ঠিক আছে, জাষ্ট দেখা, এইটো এটা নাম্বাৰ সাপোজ 2 লওঁ, এক নিজি নাম্বাৰ এটা লওঁ, 2 ডিভাইড 10 কিউব মিনছ 1000 ডিভাইড কৰে, তেতিয়াহ'লে তেন এইটোতো হ'ব নহয় জানো? 2 10 ডিভাইড কৰে, 2 10 স্কোয়ারকে ডিভাইড করে, 2 10 কিউবও ডিভাইড করে। তার মানে এই তিনটা যদি কম্বাইন করো, তার মানে therefore 2 into 2 into 2, এই 2 লৈছোঁ, এই 2 লৈছোঁ, এই 2 লৈছোঁ। অ'কে, দে ডিভাইড এইটোক ডাঙৰটোক দেই, এইটো ভালকৈ চাবা, ডাঙৰটোক এই ফাৰ্ষ্টৰ কেইটা যিটো ডিভাইড 2 2 2 লৈছোঁ, ঠিক আছে, দে ডিভাইড 10 কিউব, মানে আমি যদি এইটো কিবা a to the power n লওঁ, ইয়াক ডিভাইড কৰিম, ঠিক আছে। ইয়াত আমি এনেকৈ বুজিছোঁ যে এইটো 2 কিউব আছে, 2 কিউব 10 কিউব ডিভাইড কৰে। ওকে, ইন দ্য সেম ওয়ে উইল টেক হিয়ার হোয়াট ইজ গিভেন, ঠিক আছে। এইটো এটা আমাৰ কনক্ৰিট এক্সাম্পল এণ্ড উইল ডু একৰ্ডিংলি। হিয়ার হোয়াট ইজ গিভেন, p divides a to the power n, correct? Then therefore আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে p divides a to the power 1, জাষ্ট ইয়াৰ নিচিনা যেনেকৈ 10 to the power 1 ডিভাইড কৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত p divides a square, p divides a cube, this will go on, so ultimately p divides, last to p divides a to the power n. Okay, so therefore
এইটো যদি আমি পাওঁ তো আমি লাষ্টত এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ নহয় পি ডিভাইড জাষ্ট এইটোৰ নিচিনা দেখা তোমালোকে এইটোৰ নিচিনা এই বস্তুটো ঠিক আছে গম পাইছে এইটো কাৰ লগত চিমিলাৰিটি আছে এইটো চিমিলাৰিটি আছে ইয়াৰ লগত ঠিক আছে বা ইয়াৰ লগত আমি ক'ব পাৰোঁ একচুৱেলি 2 × 2 × 2 × 2 আছে টোটেল মানে 2 কিউব ডিভাইড 10 কিউব ঠিক আছে তো এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে p divides a to the power n only this much okay so this is the proof of it now let us move to question number 5 dear students now in question number 5 it is given that for all integers n greater than equal to 2 show that n to the power 4 plus 4 is a composite number and students we know that about composite number a number which is more than 2 factors ठीक है and first of all n to the power 4 plus 4 will take this so n to the power 4 we can write like this n square whole square plus 4 square means 4 means 2 square okay আমি এটা ফর্মুলা আমি আগত পাইছিলোঁ about a plus b whole square okay ঠিক আছে এটা কি পাইছিলোঁ we got it as a square plus twice ab plus b square so from here what is a square plus b square let us see a plus b whole square we will bring this plus twice ab in this side it will be minus twice ab so a square plus b square is equal to what we are getting we have obtained that a square plus b square is equal to a plus b whole square minus twice ab ঠিক আছে আমি এটু ইউজ কৰিম দেই okay so let us follow here so a square plus b square n square আমি a square বুলি লম আৰু b square মানে 2 square পা তাৰ মানে এটু হৈ গল a মানে ইয়াত n square আৰু b মানে হৈ গল 2 ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্স্টত কি হ'ব a plus b whole square a plus b whole square minus twice ab minus 2n square into 2 so this is n square plus 2 whole square into কিমান আছে 4n square we can write like this also তো দেখা এটো a square minus b square ফরম্যাটত আছে which is equal to a plus b into a minus b so here also let us write square minus b square আছে তো a হলো এটু a plus b আৰু এটু a minus b তো দেখা তো here how many factors we have got এটা তো সবৰ এটা 1 বুলি এটা ফ্যাক্টর থাকে আর নিজৰ নাম্বাৰটোৰ ফ্যাক্টর is n to the power 4 plus 4 and apart from this these are the two factors what are the two factors one factor is this and another factor is this okay so we have got how many factors we have got 4 factors here so what can we say that we can say that this is a composite number all right so how will write here now so since n to the power 4 plus 4 has more than 2 factors so it is a composite number hence we have proved okay now let us move to question number 6 okay dear student now we have taken question number 6 question is for all integers n greater than equal to 1 show that 8 to the power n plus 1 it was a okay 8 to the power n plus 1 correct a number 2 is a composite number okay composite number आपको बोलूँ a number which is more than 2 factors ठीक है सर तो first देखा how can we express about this 8 to the power n plus 1 correct देखा तुम्हारे 8 माने जाना 2 cube to the power n और 2 1 तो this can be expressed as 2 to the power n আমি ভিতর লিখিব পাৰো 3 to বাইরে মানে cube to বাইরে and 1 cube এনেকৈ লিখিব পাৰো ঠিক আছে আচ্ছা then we have obtained this formula or identity a cube plus b cube factorizing formula কি আছিল it is a plus b into a square minus ab plus b square it was the formula ঠিক আছে এটো আমি ফ্যাক্টরাইজ কৰো এতিয়া ফার্স্ট কি কৈছে a plus b বুলি কৈছে ঠিক আছে দিলো তার পাশত কি লিখিব কৈছে a square 2 to the power n square a square minus ab a মানে হল 2 to the power n b মানে 1 ab plus b square 1 square okay this exercise is too easy for us is not it this exercise is really very easy
2 to the power কিমান হ'ব twice n minus 2 to the power n plus 1 square to 1 হৈ যাব তো দেখা ইয়াত টোটাল কেইটা ফ্যাক্টর পালো আমি এটা তো দেখা 1 এটা ফ্যাক্টর আছে আৰু 8 to the power n plus 1 ফ্যাক্টর আছে আৰু আমি পাইছো ইয়াত কি এটা ইয়াত এটা ফ্যাক্টর এটো এটা ফ্যাক্টর পালো এটো আৰু এটা ফ্যাক্টর পালো টোটাল তো 6টা ফ্যাক্টর আমি পাইছো isn't it so we have obtained this 4 factors hence it would be a what type of number composite number is not it so let us write that since 8 to the power n plus 1 has more than 2 factors so it is a composite number composite number is it okay now let us move to next question number 7 now in question number 7 let us read the question find the smallest positive integer multiplication by which makes the following numbers a perfect square ঠিক আছে তো আমি ফার্স্ট কি করি নাম্বার 1 2 করি ওকে নাম্বার 1 what is there it is 3675 so এটা কি করি আমি we'll do the prime factorization all right let us do the prime factorization of it so now let us do the prime factorization of it the first it is yes 3675 obviously this is divisible by 5 তো কিমান হ'ব 5 দি যদি কৰো এটো আকৌ কিমান হ'ব 735 okay আকৌ 5 আছে so 5 দি এটো 147 so it is 3 sorry to my electric value 3 4 9 okay so 7 okay so দেখা কোনটো পেয়ারত আছে এটো 5 আছে আর 7 আছে তো তার মানে এটো 3 আছে and this 5 square and 7 square okay এই 3 to আছে these 3 is alone this is not in pair ঠিক আছে এটা সিঙ্গেল আছে so what we have to do that we will write that so 3675 should be multiplied by how much by these 3 to make it a perfect square okay next number to ki ase let us take it is 4374 okay touch to the prime factorization of it 2 di korisu 2 di korle kiman hobo 2187 okay tar pisot ako to 7 ase so obviously 3 jabo 3 7 ja 2 9 okay 3 kiman hobo 243 okay ঠিক আছে 3 8 ja na so 327 3 ja sorry 3 9 ja 3 তো পেয়ারত খালি এটু পেয়ারত হবো এটু পেয়ারত হবো এটু পেয়ারত হবো এটু নাই তো দিস ইজ 2 আছে এটা 3 আছে বাকি কেটা পেয়ারত আছে 2 and 3 অকল আছে only 3 square তো 3 square পেয়ার কেটা আছে 1 2 3 এটা দিলু 2 3 so this should be multiplied by so 4374 should be multiplied by কিমান আছে এটো 2 into 3 তার মানে এটো 6 দি মাল্টিপ্লাই করি ওকে নেক্সট নাম্বার তো আমি পাবো কিমান নাম্বার 32 কিমান আসলে 18375 let us do the prime factorization of it যাতে করু 18375 ঠিক আছে এটো the unit digit is 5 so it is divisible by 5 so to 3675 let us divide it by 5 equal to 735 5 okay it is divisible so 147 so now it is very easy for us 3 4 jana 3 4 ja 3 9 ja 7 so dekha etu eta pair ase 7 to pair ase kali ki pair নাই so
এইটো 3 পেয়াৰত নাই আৰু 5 টো পেয়াৰত নাই এটা 5 okay so this is 5 square and 7 square so 18,375 should be multiplied by how much? এইটো এটা আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা এইটো 3 আৰু 5 3 into 5 that is 3 into 5 or 15 okay তারপরে দেখে আরো একটা কোশ্চেন থাকে এটা হলো নাম্বার 4 74,000 sorry yes 74,088 so নাম্বার 4 টা আমি করব এতিয়া নাম্বার 4 ঠিক আছে 74,088 okay let us do the prime factorization here first of ইয়াতে করি লও তার পিছর 74088 okay so it is even as it is obviously divisible by 2 37044 होगा आपको 2 दी डिवाइड करो 18522 करेक्ट आपको 2 दी जाबो 2 दी करले কি মানে 9261 তারপর आपको 2 तो ओके 3 दी जाबो না 3087 ठीक है तो এটো কিমান হৈ গল দেখা तो आपको 3 दी যদি যায় 1029 তারপর একটু তো পাইনি আর নয় ওকে 3 দিয়ে আপনি যাবো তো ওকে 3 3 যা 9 3 4 যা 12 3 তো দিয়ে आपको 7 ओके 7 4 যা না 7 9 ओके तो এটু কি মানে হলো 7 7 so পেয়ার কেটা দেখা ইয়াতে আমি পেয়ার কেটা কাউন্ট করেছি এটা পেয়ার হল ঠিক আছে দুটা পেয়ার হল ইয়াত ওকে তারপর এটা পেয়ার হইল তো থাকিলে কিমান কিমান থাকিলে দেখা এটা 2 থাকি গল 3 থাকি গল আর 7 so ফার্স্টে আমি এটু লিখো so this can be written as 2 into 3 into 7 these are not paired 2 square takile aru 3 square and 7 square so 74,088 should be multiplied by how much by 2 into 3 into 7 তার মানে এটা কি হলো 42 এটা কেলে ইমান যে সাম করে মাল্টিপ্লাই করে কেলে মাল্টিপ্লাই করি কোশ্চেনত কৈছে যেটো স্কয়ার কৰিব লাগে ওকে ঠিক আছে now let us do the next sum okay now we have taken question number 8 here the question is what is the smallest positive integral multiplier that makes the following number a perfect cube okay so we have to start it so at first here what is let us start the number 1 in number 1 what is said the number is 7623 okay 7623 so this is equal to now let us do the prime factorization of it so it is 7623 it is divisible by 3 so it is 2541 again let us divide it by 3 so it will be if we divide by 3 then it will be 847 isn't it okay again this is divisible by 7 then what will write 121 okay so here we are getting 121 means it is divisible by 11 into 11 so how we'll write here this can be written as 3 square you can see that this is 3 square into 7 into 11 square now question is we have to make it a cube what is the smallest number or integer we have to multiply with it to make it a cube so the required let us write in short a required smallest what was it positive no positive integer what will write integer here we will write you see this is 3 square okay so to make it a cube we have to multiply 1 3
then this is 7. We have to multiply what? 7 square to make it a cube, and this is 11 square, so we have to multiply 111. So this is 3 into 49 into 11. Okay, so if we multiply, I have done the calculation, it is 1617. Okay, now next one, let us move to the next one, number 2. By the way, what is the question? Question was 109350. okay, let us write this number 109350. okay, we'll do the prime factorization of it. ঠিক আছে, so এটুর prime factorization করলে কেনকা হবে চাইলাম আমি ইয়াত 109350. so it is 2, then 5 4 6 7 5 আকৌ 5 দি নহয় 5 100935. okay, again 5 is there in the unit place, so divisible by 5. 2187. okay, so it is again 3 the divisible hobo 3 729 tete hole ako 3 di jabo 3 2 4 3 3 81 327. okay, then 3933. so we have to write in cube, isn't it? so dekha, okay, we'll write in this way 2, then 5 square. how many 3s are there? Let us make the group of 3s. 1 group, 2 group, so 3 cube into 3 cube into 3. so these 3 at first let us write 3 cube into 3 cube. okay, ঠিক আছে, so you see this 2 is not as cube, this 5 square is also not as cube, this 3 is also not as cube. so what we'll do, so the required smallest positive integer to be multiplied will be how much? This is here, with these 2 we have to make a cube, so 2 square will be multiplied. Then with 5 square is there, so 5 should be multiplied. With 3 square should be multiplied. okay, so this is 4 into 5, then this is 9. okay, so 2180. okay, so 180 has to be multiplied. all right, now let us move to the next question. okay students, here the question is, in how many different ways can the number these be expressed as the product of two factors? Find all of these pairs. okay, so ইয়াত কৈছে factor কেইটা ওলাব পাৰে, in how many different ways can the number be expressed as the product of two factors. okay, তো তাৰ মানে পেয়াৰ কেইটা আছে এটো ওলাব লাগে. ঠিক আছে, আমি ধৰা এটো মই সেকেন্ড পাৰ্টটো নকৰিম, because second part is very easy. It is just like a game. It will be a puzzle that you have to do. First part I will do in how many different ways, that one I will do. and এটা বস্তু শিকিলোৱা যে এটা সাপোজ নাম্বার মই কৈছো, ঠিক আছে, এটো জাস্ট কনসেপশনৰ কাৰণে কেনেকা হয়, সাপোজ এনেকা এটা নাম্বার লৈছো, এটো সাপোজ 2 কিউব ইনটু 3 স্কয়ার. ঠিক আছে, একচুয়ালি এই নাম্বারটা কিমান এটি এটো পাওয়ারত লিখিছো সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড. এটো 2 কিউব মানে 8 ইনটু 9 72. so what are the factors of 72? দেখা 72 কে আমি কেনকা লিখিব পাৰো, এটা হল 1 into 72, 2 into 36, 3 into কিমান হ'ব 3 into তোমার হৈ যাব 24, তার পাছত আৰু 4 যদি কৰো 418 নহয় 418, 6 কইলে 6 into 12 আৰু 7 দিতো না যাব 7 then 8 into 9. okay, 9 পালো তার পিছত না. okay, so ইয়াত টোটাল কেইটা ফ্যাক্টরস আছে দেখা 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. so there are 12 factors. ঠিক আছে, তো ইয়াত এটা তোমালোকে ফর্মুলা নিচিনা মই কৈছো so that you can understand. okay, so here তো এই বস্তুটো দেখা এইটো কনসেন্ট্রেট কৰিবা তোমালোকে এতিয়া. ঠিক আছে, এটো অলপ কনসেন্ট্রেট কৰা.
Here দেখা ইয়ার 2 কিউব ইন্টু 3 স্কোয়ার আছে পাওয়ার কেইটাত কনসেন্ট্রেট করা তো নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস আমি 12 পাইছিলোঁ তো কেনেকৈ নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস ইমান নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট ওলাব পাৰোঁ নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস হাউ উইল টেক এই 3 টো আছে নহয় 3 এর লগত 1 এড কৰিবা ইন্টু এই 2 এর লগত আৰু এটা 1 এড কৰা তো কিমান পালো 3 plus 1 4 into 3 দেখা 12 factors ইয়াতো আমি 12 factors পাইছো তো এনেকাকে ইয়াতো কৰিম okay this in this same way we will do okay so let us remove this okay so what we have to do we have to do the prime factorization of it okay so prime factorization এর বস্তুটো কৰো okay এটো থাকি গল let us remove this মই খালি prime factorization to কইলো তার পিছত চাও 7056 okay 7056 ইয়া prime factorization ইয়াত কৰো 7056 okay so এটো 2 দি কইলে কিমান হ'ব 3528 তার পাছত এটো 2 দি করিলে 1764 isn't it আকো 2 দি যদি কৰো 2 দি কইলে কিমান হ'ব 882 2 then 441 it is obviously divisible by 3 so kiman hobo 147 okay akko jodi divide koru etu akko 3 di so it will be 49 isn't it 49 so 77 so let us write as a product of their primes so 2 kiman ase 2 to the power 4 into 3 square into 7 square got it so etia number of factors kiman hobo 4 2 er power 4 ase 4 plus 1 3 er power 2 ase mi ako koisu kenoka palu 2 er power kiman ase 4 ase so 4 plus 1 3 er power 2 so it is number of factors 2 plus 1 into 7 er power 2 ase so it will be multiplied by 2 plus 1 so it was 5 into 3 into 3 so 5 into 9 45 okay 45 so 45 to factors ase kintu amar ki ulabo koise to number of pairs dekha now 45 is odd number isn't it so how will frame the number of pairs 40 dhara suppose 45 koise 45 the pair hobo niki impossible it is 22.5 22 the pair aru adhar number so what we will do we have to odd number thakile number of pair kenoka kore janai tomaloke 45 plus 1 koru divide by 2 so 46 by 2 tar mane 23 pairs hoye jabo in this way we can do this sum okay tar pashe ami eta next sum jam friends we have taken question number 10 let us read the question here for n greater than 1 so that the integers of the form kenoka form to koise dekha tomaloke er form to koise enaka n to the power 8 plus 4 ঠিক আছে এটো form আছে these are all composite to eno kenoka koribo paro ঠিক আছে so this type of sum is will be very easy you will see to agon nisana enoka kisuman sum korisilu ami n to the power 8 plus 4 how can we express this suppose eto kan ami enoka likho this n to the power 8 can be written as n to the power 4 square okay 4 to 8 hobo ako 4 can be expressed as 2 square to ami eta samot paisilu a square plus b square form order paisilu isn't it what it was can you tell me it is obviously a plus b whole square minus twice ab isn't it okay so we shall use this formula here ঠিক আছে এটু formula তোমালোকে জানাই তো এটা আমি ইউজ কৰিম এতিয়া got it ঠিক আছে তো এতিয়া দেখা a square plus b square কি হ'ব a plus b whole square তার লগত মিলাইছো একে ঠিক আছে সেম আছে a plus b whole square হৈ গল এতিয়া minus 2ab হ'ব নহয় জানো 2a a b got it তার পিছত n to the power 4 plus 2 whole square এটু কিমান হ'ব 2 to the 4 4n to the power 4 ঠিক আছে তো n to the power 4 plus 2 whole square minus now
4 n to the power 4 how can we express 2n square whole square we can write তো এটো আকৌ হৈ গল এনেকা ফৰ্মুলা স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ফৰ্মেটত আছে তো how will write a plus b into a minus b we shall write in this way ঠিক আছে ওকে চলো so it is a square minus b square তো a হৈ গল a plus b a minus b so what here we have obtained two factors তো আগতে এটা যিকোনো নম্বৰৰ এটা ফ্যাক্টৰ তো 1 থাকেই আৰু এটা ইয়াত নাম্বাৰটো আছে n to the power 8 plus 4 so here what we have observed that this type of number have at least 4 factors ঠিক আছে 1 and the number itself and these two factors what are the factors here you have observed that the factors are here what are the factors are etu eta factor ase etu eta factors apart from 1 and that number itself ঠিক আছে তো আমি এতিয়া লিখো যে since n to the power 8 plus 4 has more than two factors so it is a composite number okay তো এটো হৈ গল so this is the proof of it ঠিক আছে তো আমাৰ আৰু এটা কোশ্চেন আছে এটো 10 কৰিলো এতিয়া কোশ্চেন নাম্বার 11 ত যাম অলৰাইট now dear students we have taken question number 11 ঠিক আছে question number 11 to আছে examine if the integers 701 and 1001 are prime or not ঠিক আছে তো before starting this dear students we have to use a theorem let us know about the theorem ঠিক আছে theorem তো তোমালোকে জানি রাখা বুকতে আছে if n is a composite number okay and if q is the smallest factor book divisor আছে চাইলবা factor of n then what we have q must be always smaller than square root of n এটা example লৈছো ঠিক আছে so that you can understand এটা composite number লৈছো number 36 লৈছো ঠিক আছে so what is the smallest factor of 36 apart from 1 তো composite number 1 আৰু যিকোনো prime number ৰ এটা তোমার common prime number factor কে 1 and that number itself so composite number smallest factor to এটা কিবা হ'ব ইয়াত 36 এটা composite number ইয়াত লৈছো so what is the smallest factor to obviously কিমান হ'ব ইয়াত 2 হ'ব now ইয়াত কি কৈছে ইয়াত এই কথাটো কৈছে যে this 2 is always smaller than square root of 36 তো আমি এটো always জানো 2 is smaller than 6 square root of 36 so with this concept let us do what by the way what is the first number 701 so let us give as just a number 1 okay so here let us use this theorem okay so this is 1 let start kuru let q be the smallest factor of suppose 7 at present we don't know whether 701 is a composite or prime we don't know so let q be the smallest factor composite manli solisu 701 then what is given according to theorem q must be smaller than square root of 701 now what we'll do we'll find the square root of 701 so 701 ami koru tenaka tomaloke jana etu kenaka koribo lage to 2 4 301 2 2 ja 4 etu 6 hobo 6 is 36 27 okay so it remainder is not necessary so therefore q must be like to 26 point something so obviously q is always smaller than 27 ठीक है now what are the prime numbers smaller than 27 we know the prime numbers
the prime numbers smaller than 27 are কি হ'ব কোৱাচোন জানা এর ফার্স্ট নাম্বারটো কোৰ পৰা স্টার্ট হৈছে নাম্বারটো স্টার্ট হয় 2 ৰ পৰা নহয় 2 3 7 হ'ব তাৰ পাছত নেক্সট 11 13 তাৰ পাছত 13 ৰ পাছত 17 19 তাৰ পাছত 23 এতিয়া this 701 is it divisible by any of these primes I don't think so no ঠিক আছে সো এটো লিখিলো আমি here 701 is not divisible by any of the above prime numbers okay prime numbers ঠিক আছে so 701 is 701 is not a composite so it must be a prime number okay ঠিক আছে so এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম okay okay তাৰ পাছত আমি এতিয়া লাষ্টটো থাকিল 1009 isn't it so suppose number 2 this to 1009 so here আকৌ কৈছো let q be the কি হ'ব smallest factor of 1009 correct so here q must be then smaller than the square root of 1009 or q must be, let us find the square root of 1009 here let us do okay so here obviously you will find this is তোমালোকে জানাই কেনেকৈ কৰিব লাগে এটো 3 3 যা 9 হ'ব so to 109 3 2 যা 6 61 এটো নকৰিলে হ'ব so it should be smaller than this 32 ঠিক আছে তো আমি 32 টো লৈছো now what are the prime numbers smaller than 32 here are prime numbers smaller than 32 are কি আছে we know it 2 5 sorry 2 আছে মই এটা মিস কৰিলো 3 টো মিস কৰিলো I am sorry for that 2 আছে 3 আছে 5 আছে 7 11 17 19 23 29 now you see this 1009 is not divisible by either of these so let us write here 1009 is not divisible by any of these factors prime factors actually so what is the conclusion so hence 1009 is a prime number because it is not divisible by any of these primes that's why it is 1009 is a prime number okay thank you